Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah buat hari yang indah di minggu pagi ini kita bisa hadir untuk beribadah. Saudara, hari ini kita akan merayakan satu hari yang spesial yaitu Hari Mama. Ya, nanti kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Sanjaya tentang parenting di era digital dan lintas generasi. Biarlah Tuhan terus menyemangati kita, memberikan kekuatan kepada kita dan kita mendukung para mama supaya tetap diberikan hikmat menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, mari kita berdiri, bersama-sama kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarlah ayat panggilan beribadah dalam Mazmur 25 nomor 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. 敬拜呼召经文诗篇25篇第8节，耶和华是良善正确的，所以他必赐教罪人走正路。 Mari kita memuji keagungan nama Tuhan Yesus yang kudus dan mulia. 我们要赞美神圣洁荣耀的主耶稣。 Terpujilah nama Yesus. 大在圣在耶稣尊名。 Malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya.
Sabangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Di hadapan tahtanya yang suci, kita menyadari betapa najis dan rapuhnya hidup kita. 在他圣洁的宝座前，我们看见自己的生命是多么的不洁和软弱。 Seperti kegentaran dan ketakutan yang dirasakan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 6 nomor 5. 就像先知以赛亚在6章5节， Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku diam di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. 我又活了，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。当我的眼睛皆看见大君王，巨王尊击耶和华。 Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapannya. 让我们谦卑自己，在他面前承认我们的罪。 Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 因为在约翰一书1章9节说：“我们若认自己的罪，神是行事的，是公义的，必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。” Mari kita ambil waktu hening untuk berdoa dan bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. 我们用安静的时间祈祷，并在主耶稣基督的脚下，并跪拜在主耶稣基督的脚下。 Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kami telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Kami bersyukur setiap hari dalam kehidupan kami. Kami melihat keindahan, kebaikan, rencana Tuhan atas hidup kami. Meskipun sulit untuk kami mengerti, tapi kami selalu setia, percaya kepadamu Tuhan.
Itulah yang Tuhan inginkan kepada kami semua, anak-anak-Mu, taat dan setia. Nantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Maafkan kami Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kami sering mengeluh, berteriak. Maafkan kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus terus mengingatkan kami. Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami. Segala musim dalam kehidupan kami, segala hal dalam kehidupan kami, tak ada satu hal pun luput daripada rencana Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di muka bumi ini, ada misi yang Tuhan ingin kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan indah, Engkau masih mau memanggil kami ke tempat ini, beribadah, memuliakan nama-Mu, bersama setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami juga rindu, Tuhan ubahkan hati kami, pikiran kami, menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi fondasi yang kuat bagi kami menghadapi tantangan ke depan. Tuhan pakai hamba-Mu, Ibu Hana Sanjaya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bersama Pak Yohanes Lo yang akan menerjemahkannya. Dan kami pun menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang berkuasa atas pikiran dan hati kami. Kami boleh fokus, duduk tenang, melihat hadirat Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu, kami mulai ibadah ini dari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, yang pertama dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们要宣告使徒信经，先用英语文，然后用中文来一起宣告。 Mari bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们要以全世界各这记的基督徒们，一起来宣告使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难。 被钉以十字架受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。 Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们， Berikan salam penuh senyum kepada kekasih-kekasih Allah di depan, belakang, kanan, dan kiri kita. 让我们
前后左右的向弟兄姐妹们问候。 Sebab kita punya alasan besar untuk bersyukur hari ini, yaitu rahmat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 今天我们有充分的理由感恩，上帝永不改变的恩典。 Mari kita naikkan pujian dari KPPK 62, Ku Mau Puji. 我们要唱圣教诗歌第62首，我要唱耶和华的大慈爱。 Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Biarlah setiap lirik yang kita nyanyikan menjadi ungkapan syukur yang tulus atas kasih setianya dalam hidup kita. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kita ucapkan syukur buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，请坐。 Kita akan membaca responsorian yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 dan 25. 我们要一起读起因经文，在加拉太书第5章16到18节和25节。 Kita mulai dari bahasa Indonesianya terlebih dahulu. 先用印尼文来读，然后用中文一起读。 Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 中文的我们一起来读。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的心意了。因为情意和圣灵相争，圣灵和情意相争，这两个是彼此相敌。 使你们不能做所愿意做的。当你们若被圣灵引导，就不在律法以下。我们若是靠圣灵得胜，就当靠圣灵行事。 Amin. Hari ini kita bersyukur akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja. 今天我们要听少年团献诗歌， dalam bentuk vokal grup band. Untuk waktu kami persilakan kepada Komisi Remaja.
请少年们准备。Oke, shalom Bapak Ibu. Oke, jadi kami dari Komisi Remaja akan menyaksikan kebaikan Tuhan dari nyanyian yang akan kami bawakan hari ini. Sebelumnya, aku akan menyampaikan lagu ini diambil dari mana dan maknanya itu apa sih. Jadi lagu ini diambil dari Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Yang mengatakan bahwa tiada yang dapat menyelamatkan kami selain Tuhan, begitupun juga hanya Tuhan jalan yang kami miliki. Sekalipun daging dan hati kita lenyap, Tuhan hanya Tuhan yang menjadi gunung batu dan selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri karena kami akan menyatakan respons iman kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Terima kasih. Oh ya, silakan duduk. Kita sungguh bersyukur di tengah zaman yang seperti ini, anak-anak remaja kita boleh menyanjung nama Tuhan dalam hidupnya dan hatinya. Amin. 感谢赞美主，在现在的时代，我们还有年轻人侍奉主。 Terlebih lagi di tengah zaman ini mereka banyak menyanjung artis-artis tertentu, ya kan, orang-orang tertentu. Nah, biarlah anak remaja kita boleh dorong menyanjung Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. 在现在的时代，他们有很多偶像，但是我们希望他们永远爱主，永远侍奉主。 Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menyadari bahwa membesarkan anak-anak di era digital hari ini mendatangkan tantangan yang luar biasa. 主内弟兄姐妹们，我们都知道，现在的数字时代，养育孩子带了很多的挑战。 Teknologi bisa berganti, zaman bisa bergeser, tetapi firman Tuhan adalah fondasi utama keluarga dan kompas yang abadi untuk mendidik anak dalam takut akan Tuhan. 技术可以改变，时代可以改变，但上帝的话语是教育敬畏上帝的孩子的永恒指南针。 Sebentar kita akan dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan tentang parenting di era digital dan lintas generasi yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Sanjaya dan diterjemahkan oleh Bapak Yohanes Lo. 接下来我们要听主的话，由汉娜三节传道分享，主题是育儿在数字和跨代局，由罗约翰弟兄翻译。 Mari kita siapkan pikiran dan hati kita akui bahwa keluarga kita butuh tuntunan Roh Kudus. 让我们准备好我们的思想和心灵。我们承认，我们的家庭需要圣灵的引导。 Kita naikkan pujian dengan iman, firman-Mu pelita bagi kakiku. 我们要唱诗赞美主。你的话语是我脚前的灯。 Saya undang kita jemaat boleh berdiri, kita siapkan hati pikiran kita menyambut firman Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Peganglah firman Tuhan menjadi panduan dalam hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. 主啊，我们感谢你，因为你没有离开过我们。 Kau memberikan firman-Mu menuntun hidup kami di tengah dunia yang tidak menentu ini. 主啊，你是给我们你的话，在这个不平安的世界上。 Buat kami mentaati firman-Mu, buat kami mengerti firman-Mu. 主啊，你让我们可以顺从你的话，明白你的旨 Segala 意。 hal yang menyebabkan kami tidak mengerti dan menolak firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. 所有一切的事情，让我们不顺服你的话的，我们打败，用耶稣基督的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们这样祷告，奉靠耶稣基督的圣名。
Amin. 阿门。 Iya, katakan kanan kirinya kamu pasti diberkati 你对 Tuhan. 旁边的你必定被祝福。 Ya, Cingcuo, silakan duduk. 向所有的弟兄姐妹， Ya, hari ini kita bersuka cita. Ini adalah hari Mama, khusus ibu-ibu, khusus perempuan. 弟兄姐妹们，基本日是个等人那么高兴哈，因为特别做妇女的呢，也不过是母亲节。 Iya, sebentar. Ini ada pembicaraan antara anak remajanya dengan ibunya. 你有一个喊到比较讲法哈，就是做母亲呢同一个孩子。 Biasanya ibu-ibu suka ya dipuji sama anaknya. Mana ibu-ibu? 做母亲的平常呢按欢喜，如果家嘅孩子们呢叫奖赏嘅。 Suka atau tidak? Siwan mah? Kaising mah? Suka 是 gak? 是否这个等人感觉到喜欢喜哈？如果孩子们能够 Yeah. 夸口对这个等人讲法。 Ya, lalu anaknya berkata kepada ibunya dan dia ingin memuji ibunya. Hello，你就做孩子呢，就对家嘅母亲讲，因为佢向家嘅母亲夸口。 Dia berkata seperti ini, Mama, kamu itu seperti handphone. Wow. 讲母亲啊，你就係好像你嘅手機一樣。 Ibu-ibu kan berdebar ya, aduh anaknya mau ngomong apa nih tumben puji gitu. 你就做母親呢，感覺到點樣平常好好，到底呢只孩子呢，講乜東西？ Kok kamu bilang mama seperti handphone? 乜年姑呢？你講係成為好像一個手機一樣。 Karena mama selalu dibutuhkan, tidak boleh ketinggalan. 因為母親呢，常常這個等人按需要的，唔可以喊到錯了或者電眼睇。 Wah, mamanya tambah senang, anaknya masih mau ngomong, mau muji lagi. 還有呢只做母親見歡喜嗬，還有嘅做孩子呢，還愛在誇口對佢講法。 Mama memang seperti handphone, 叫個母親呢，你不過係好像手機一樣。 cepat panasnya. 一個按快喊到會按手機好像燒起來一樣。 Ujung-ujungnya dia mengkritik kita, betul? 到最後呢，佢就批評了這個的人。 Dunia ini membutuhkan seorang ibu. 呢個世界呢，真係需要一個做母親的。 Di Titus dikatakan bahwa ibu itu bukan hanya seorang yang sudah melahirkan saja, 在地多數呢，對這個的人講呢，做隻母親呢，並唔係講到單單為這個的人生了這個的人。 tapi dikatakan seperti ini, hendaklah perempuan-perempuan tua mendidik perempuan-perempuan muda. 但係呢，佢呢句話講出嚟嗬，就係講到呢，作為隻老有年紀嘅母親呢，應該喺喊到教養健後生嘅歡迎㗎。 Siapa di sini yang usianya 20 tahun, angkat tangan. 有位要20歲左右嘅呢，做50年呢，像介紹嚟嘛？ 20 tahun, angkat 做係 tangan. 大約20歲左右嘅 Ayo ma, 介 ada? 紹嚟，是否要嘛？ Ada? Boleh angkat tangan. 係要啲介紹嚟。 Ada, nggak ada? 誒 Itu Abel kamu berapa tahun? 19. Oh 15, oke. Abel 15 tahun ya. Nah, 呢隻阿伯呢，係不過係15歲， ada yang 14 tahun? 是否要14歲啊嘛？ Meo ma. Oh iya mungkin nanti ya, oke. Saya tanya ganti deh ya. Yang usianya 30 tahun. 30歲的左右，30歲像介紹嚟，是否要嘛？ Iya, oh iya 30 tahun ya. Boleh berdiri? Ya, 像介 di 來。 tempat aja. Oh, puhawis ya. Sorry ya nak ya. Boleh berdiri? Ini cuma contoh aja ya. Kamu 30 tahun ya. 32, oke. 32歲嗬。 Nah, tadi Abel usianya berapa? 15. 阿伯不過係15歲。 Nah, siapa di antara, boleh Abel berdiri? Siapa di antara mereka yang menjadi perempuan tua? 呢位呢，萬年個比較有年紀嘅婦人家呢，50年呢， Siapa? 萬年呢， Namanya siapa sayang? Angel. 一個名字係 Berarti Angel。 bagi Abel, Angel adalah perempuan tua, oke ya? Nah, 對阿伯嚟講呢，佢旁邊呢係 Sekarang 比較有年紀嘅婦人家。 mana perempuan yang usianya 35 tahun? 還 angkat 有 tangan. 35歲左右嘅婦人家呢，入邊呢有冇？ Ada 40 tahun, 40歲呢？ 40 tahun. Ya capu tua lah. 差 Kurang 唔多 lebih. 35、40歲有 Ayo, 冇？ angkat tangan, tolong satu orang. 唱機器少嚟，如果 Ayo. 要嘅話，
berdiri Ah, satu. phải chặt khí lại. Karen, ayo satu. Iya nhìn hiểu mà. Ayo Ma. Ya, oke. Nah sekarang ibu namanya siapa? Vivi. 名字就是菲菲。 Di antara ketiga perempuan ini, maksudnya di antara Angel bagi, Ibu Vivi bagi Angel itu adalah perempuan tua ya. 對 Angel 姊妹嚟講，嗬， Nah, 菲菲不過係隻比較有年紀嘅歡迎㗎。 di atas Bu Vivi ada yang saya 53 tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun. 即係以上呢，可能要50歲、50個歲、60歲。 Nah, Ibu Vivi lihat jam, maksudnya saya udah kelamaan ya. Oke, bagi Ibu Vivi saya adalah perempuan 對菲菲姊妹嚟講呢，傳統係隻比較有年紀嘅 Saya 歡迎 mau 㗎。 tanya, di bawah Abel ada nggak anak perempuan usia 13, 12, 1 tahun ada? 是否在比較小嘅對阿伯嚟講，嗬，12、Ada. 13、14歲有冇？ Ada. Berarti bagi anak di bawah usia 15 tahun, Abel adalah perempuan 所以呢，對比較強嘅年輕人，對阿伯嚟講呢，佢係比較有年紀嘅子人。 Jadi setiap perempuan itu adalah perempuan tua bagi perempuan muda yang ada di bawahnya 所以呢，比較有年紀嘅婦人家呢，對比較年輕嘅子人呢，也不過係老嘅婦人家。 Saya 53 tahun, di atas saya ada 70 tahun. Di atas saya itu ada perempuan tua, saya adalah perempuan muda. 我不過係53歲呢，對我嚟講呢，上面有70歲嘅子人婦人家，對我嚟講呢，佢係隻比較有年紀嘅老人家。 Saya perempuan tua bagi Ibu Vivi, berarti Ibu Vivi adalah perempuan muda. 對菲菲嚟講呢，我係隻有年紀嘅婦人家呢，所以呢，呢隻菲菲姊妹呢係比較年輕嘅婦人家。 Begitulah seterusnya. Jadi setiap perempuan itu adalah perempuan tua dan juga perempuan muda. 照樣呢接下去嗬，每嘅婦人家子人呢，有比較年紀高嘅婦人家，還有比較年紀大嘅婦人家。 Mau berdiri aja atau nemenin saya berdiri sampai akhir khotbah? Ya, silakan 這 duduk. 樣說嗬。 Sisye, terima kasih ya. Jadi firman ini bicara kepada setiap perempuan. 所以呢，你嘅經文呢，聖經呢，對所有嘅子人嚟講法。 Di masa era digital yang semakin ada AI ya, bisa orang nelpon kita wajahnya seperti mama kita padahal bukan dia. Penipuan juga banyak terjadi. Dia seolah-olah anggota keluarga kita, ternyata itu adalah AI ya. 所以呢，聽眾朋友們，在今時和數字的時代呢，溝通用手機那麼容易所以按照欺騙者。 雖然呢，嘅相片好像有可能是個等人嘅母親，是個實嘅人，但係呢，其實呢，佢係騙者。 Kita mulai merasa ketakutan, aduh saya aja kalau buka WA udah muter terus nggak kebuka-buka, udah panik. Apalagi tambah AI, wah sangat menakutkan. 所以呢，聽眾朋友有時候呢，當係佢哋嘅手機嘅時候呢，答唔佢嘅時候，我就開始緊張了呢。甚至到見下你嘅數字的時代呢，特別係很危險的，所以呢，我感覺到呢，那麼很多唔平安一樣。 Berita baiknya adalah kita nggak perlu takut, secanggih apapun dunia ini, kita punya senjata yang luar biasa diberikan Tuhan. 但係呢，聽眾朋友們，這個等然真係有好消息雖然那麼唔好嘅情況，你嘅世界上呢，但係呢，上帝必定以這個等然同在，本國這個等然嘅真理。 Hari ini yang sangat berperan dalam hidup seseorang adalah seorang ibu. 聽眾朋友們見本日呢，最有把握嘅這個等然身份當中呢，係隻母親。 Walaupun secanggih-canggihnya teknologi, Tuhan itu jauh luar biasa menciptakan manusia. 雖然呢，見本日世界看到你嘅見本日嘅時代那麼了不起但係呢，上帝呢已經預備了本世界等然一隻按了不起嘅就係母親。 Tuhan menjadikan perempuan di tengah-tengah keluarga itu punya maksud, punya tujuan, punya fungsi yang luar biasa. 所以呢，聽眾朋友們，上帝創造了你嘅子人，放在隻家庭中呢，天作有特別嘅作用，非常用處對你嘅全家。
Saya dulu tidak suka jadi perempuan, tapi saya sekarang sangat bersyukur Tuhan tidak pernah salah menciptakan perempuan. 以前呢，弟兄姊妹們，我呢並唔喜歡當作一個喊到成為嘅兒子一樣，但係呢，根本呢，我感覺到那麼感謝主，因為你作為一個母親或者兒子人呢，係特別上帝所創造的。 Fungsi kita sebagai seorang perempuan yaitu sebentar ya, peran itu dan maksudnya peran itu adalah tindakan, fungsi itu adalah tujuan tindakan. 弟兄姊妹，即刻如果看下去嗬，你嘅喊到印尼花講到不然係一隻即個等人呢動作，樣不樣即個做下去。 Misalnya tindakan saya setiap hari memberikan anak saya makan telur rebus. 比方講呢，亞嘅動作呢，每日就喊到你嘅播你嘅雞春啊，伴亞嘅家中鄉人嚟去 Tujuannya 食。 Tujuannya supaya dia sehat, bertumbuh tinggi karena dia suka olahraga. 一個目的呢，不過使到你嘅孩子們呢能夠好好地喊到長進。 Jadi tindakan seorang perempuan itu harus ada tujuannya. 所以呢，每個婦人家嗬，一個動作呢，必定要有一個喊到作用。 Kita membuat kue di rumah untuk keluarga ya, apa tujuannya? Kita udah bikin tujuannya apa? 比方講在家庭鄉即家啲人做了你嘅蛋糕啊，或者飯啊，一個目的呢，到底係樣不樣呢？ Perempuan itu banyak sekali menjadi stres karena dia nggak ngerti untuk apa sih saya melakukan semua ini. Dia nggak ngerti tujuan tindakannya. 所以呢，有時候呢，做兒子人呢，感覺到安煩咯，因為佢所做以前呢，佢唔知道到底做乜東西，或者係樣不樣爭最好的。 Makanya perempuan dikenal sebagai pembuat masalah. 所以呢，根本呢，即個等人常常可知道或者承認嗬，就係一隻兒子人呢，常常就係做了很多或者唔對嘅事情。 Iya, perempuan itu susah ditebak. 做隻兒子人呢，即個等人唔能夠喊到知道嗬，到底係樣不樣的。 Padahal tasnya sudah banyak, sepatunya sudah banyak. 其實呢，一個包呢已經按到了，鞋套或者乜嘢已經要按到了。 Karena apa? Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Kenapa dia mengkoleksi tas? Kenapa dia mengkoleksi sepatu? Semua tindakannya dia tidak punya mengerti apa fungsinya. 因為到底呢，其實呢唔知道，乜嘢緣故呢？佢需要按到嘅包包或者按到嘅鞋。 Dikatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 所以呢，在喊到你嘅箴言書22章第6節，有記載講到，佢講教養孩童呢，是他走當行的途，就是到了呢，他也不偏離。 Ternyata Tuhan menciptakan punya tujuan sebagai pendidik. 原來呢，上帝創造你嘅兒子人呢，成為就喊到教養嘅一樣，教養人或者指點一樣。 Yuk, mari kita perhatikan apa yang dimaksud di dalam Amsal ini. Amsal ini dituliskan di dalam bahasa Ibrani, ada arti yang mendekatinya. 弟兄姊妹們，你嘅箴言書呢係用希伯來文嚟寫的呢，到底有乜意義？在你嘅經文上， Dikatakan tadi didiklah atau latihlah, mendedikasikan atau menyucikan seperti pada peresmian bait suci. 所以呢，呢位所記載呢句話呢，就係講教養啦，意思呢，樣不樣去個等人愛或者指點訓練呢等人能夠也能夠結槍嘅等人，好像去個等人愛結槍喊到先天一樣。 Jadi ketika kita melakukan sesuatu sebagai perempuan, oh iya ini ada tujuannya gitu. 所以呢，弟兄姊妹們特別做姊妹嘅嗬，當時個等人愛裝埋嘅東西嗬，做都好，即個等人必定愛知道呢，家嘅作用到底係乜東西，家嘅目的係樣唔樣。 Anak saya yang paling kecil itu laki-laki, usianya itu 18 tahun. 我嘅最小嘅孩子係男孩嗬，佢根本已18歲了。 Saya berikan dia tugas, kalau setiap hari dia masak nasi. 我就本了佢嘅喊到工作嗬，每日佢愛煮飯， Buang sampah, 還要挑下你嘅垃圾， hari libur dia menyapu rumah. 還要放假嘅時候呢，佢必定愛打掃屋下。
Hari Sabtu dia harus menyikat kamar mandinya. 要禮拜六呢，佢必天愛洗槍來嘅嘅沖涼服。 Nah, kalau yang terakhir itu dia agak jijik-jijik ya. 最後一點呢，你嘅洗沖涼服呢，佢比較 Lalu 感覺到唔舒服嚟去做。 Mama mulai membahas ya. Itulah mami, setiap hari mami menyuci itu. Kamu jijik sendiri kan kotoran kamu gitu. 所以講到你嘅如果係做就目前嘅免疫係做洗嚟嘅沖涼服呢，根本而感覺到按，知道感覺到按 L 洗出嘅沖涼服。 Ya, dia berkata seperti ini, kenapa sih aku harus melakukan semua ini? 所以 Dia 你都 bilang, 佢講啦，每人講係必天愛做了呢一切東西呢。 karena kami dekat, dia bilang ini kan tugas mami katanya. 因為我等人按照按前嚇，所以你講你不過係你目前有嘅工作嘛，你。 Tugasku kan sekolah katanya. 我嘅工作不過係去讀書，好好去讀書。 Oh, ada tujuannya nak gitu. 到底呢要嘅目的麼呢？ Ya, supaya kamu berlatih bertanggung jawab. 就係訓練人呢，讓朋友能夠負責任。 Apa hubungannya dengan tanggung jawab? 到底呢有冇關係同你嘅負責任呢？ Kalau kamu masak nasi, kamu kan akan memastikan nasi kamu itu nasi yang tidak menjadi bubur atau keras. 所以呢，當你煮飯嘅時候呢，你必天愛教學嚟嗬，你嘅飯呢唔可以煮到鐵面，或者成為你嘅梅，或者煮到燒水按硬嘅飯一樣。 Jadi saya mendidik dia, ada tujuannya dan saya sampaikan dengan tenang kepada dia, nggak marah-marah dan dia mengerti. 所以呢，天主俾問係做交託佢，喺佢做一切東西呢，講佢啲一切呢，但係呢，帶出喊到用溫柔嘅嚟嘅開口嚟對佢講，使到佢冇或者誤會或者買培養嘅東西。 Jadi kalau makan di restoran atau di luar, dia lihat nasinya, ini dia kurang bertanggung jawab, nasinya terlalu lembek. 所以呢，每逢去飯店食飯嘅時候呢，佢翻低嚟嘅時候，佢就開始講了，佢話你嘅飯做到唔好唔夠負責任，有可能呢太綿或者太硬。 Jadi seorang perempuan itu ketika dia mendidik, ada tindakan, jelaskan tujuannya dan kita mengerti untuk apa. Kalau nggak ada, nggak usah dilakukan. 天主們所以呢，做咗50年或者4年間呢，如果佢做埋東西後，佢必天愛知道嘅目的係樣不樣。如果係沒有的話，就唔至於做。 Iya. Yang berikutnya adalah kata didik itu menariknya dalam tradisi Timur Tengah, kata ini juga menggambarkan tindakan ibu yang mengoleskan makanan ke mulut bayi agar ia terbiasa dengan rasa makanan orang dewasa. 所以呢，關於呢句話可在當中嘅地方呢，就係好像嘅意思，就係好像做在母親嘅時候，當嘅孩子還按小嘅時候呢，佢都見到你嘅食嘅東西冇在嘅最後，使到呢從小呢隻系統呢就能夠知道關於他人所食嘅一切食物。 Jadi orang tua harus memperkenalkan, oh iya nak, hidup ini tidak mudah. Kamu harus belajar bertanggung jawab. Ketika kamu bertemu dengan orang yang membuli kamu, sikap kamu adalah tidak hanya diam, tapi kamu belajar menjelaskan, tidak melawan dengan kekerasan, tapi kamu harus menunjukkan sikap yang benar, begitu. 所以呢，天主們做咗歡迎間啊，嗬，即刻必天愛做了呢件事情，讓別人來喊到。 教養嘅等人呢，使到嘅等人到胎或者到老呢，能夠做出嚟最好呢，讓別人愛理一切事情，愛負責任，還有其他的事情。 Anak saya, walaupun anak pendeta, kalau saudara pukul, dia nggak akan diam aja. 因為我雖然我嘅孩子嗬，雖然佢係牧師嘅孩子呢，但係呢，如果有人打佢呢，佢必定唔會喊到好像冇問題冇意思冇問題一樣。 Itu tugas seorang pendidik, yaitu ibu, perempuan. 所以呢，呢件事情也屬於成為咗婦人家嘅責任，讓別人交託嘅人。 Tapi kita tidak katakan kalau kamu dipukul, kamu harus balas lebih sakit mukulnya ya. 但係呢，這個等人並唔係交託佢。如果有人亦俾人打人嘅時候，你必定要回轉打佢，跟太烈一樣。 Nanti kalau kamu punya suami, kata mamanya, kalau kamu disakitin, kamu harus lebih lagi menyakiti. 比方講，這個等人對這個等人呢女兒嗬，比如講有人有個丈夫打你，或者欺負你，你必定要報答佢嗬，用堅重的呢個報答。 Itu adalah ajaran yang salah. Ajaran kita adalah dasarnya adalah firman Tuhan dengan benar.
天主們你不過係就錯誤的教訓嗬，即係等於喺教訓嘅等於呢，就係欺負先健康，因為用交託式嘅等於。 Ya, kata didiklah juga dikatakan menurut jalan yang patut baginya, itu berarti sesuai dengan jalannya, ini menyiratkan didikan yang disesuaikan dengan talentanya, minatnya, dan sifat unik yang Tuhan berikan kepada anak tersebut. 因為先健康化講到呢，即係等於交託件呢，就其應當走的路呢，意思講即係等於啲呢，就係講到呢，即係等於別天喺教訓即係等於呢孩子們呢，就走出其本然嘅先潔品潔還有其他的上帝所半個佢嘅一切。 Saya dibesarkan oleh kakak saya ingin kuliah, selalu diarahkan ke perbankan. 做咩運做喺亞嘅阿字嗬，因為樣用梯藝嗬，當係喺脱梯學嘅時候見，因為樣喺適當藝呢，做喺檢測就好像對你嘅喊到銀行，好像做隻銀行家一樣。 Setelah saya melayani, ternyata saya suka ilmu kejiwaan, memperhatikan manusia dan menolong mereka. 但係呢，當係專業嘅呢行嘅時候呢，藝人類藝啲都係個人啦。不過係比較喜歡樣俾樣關於啲嘅喊到即係等於呢思想家一樣。 Awalnya saya menyalahkan ya, kenapa saya ya? Ini orang tua saya tidak mendidik saya dengan benar, akhirnya saya salah jurusan. 開始嘅時候呢，藝就樣俾樣喊到對家鄉嘅人啊唔多要學嘅反應，因為每一年官啊而唔好好嚟用好嘅教育嚟教養藝。 Tapi saya percaya, orang tua saya, keluarga saya nggak punya tujuan yang jelek. Karena itu adalah upaya, itu adalah kemampuannya, itu adalah pengertiannya saat itu. 但係呢，藝見下藝跌到嗬，亞嘅家屬鄉人並冇樣俾樣做錯了，樣俾樣嚟去推動藝交通藝，因為你不過係嘅等人該時候嘅思想嘅等人嘅本分樣俾樣自私藝。 Mungkin saat ini kita menyalahkan orang tua kita, tapi percayalah, mereka nggak bermaksud buruk pada kita. Mau memaafkan mereka? 點解有可能即係等人見本人嗬，即係等人誤會了對嘅即無卡人，即係等人老人家，但係呢見本人即係等人已經跌到了，是否即係等人也愛描述嘅等人嗎？ Ya, saudaraku, ini ada gambar elang bersama anak-anaknya yang baru menetas. 因為你嘅圖畫呢講即係等人哋好像就 Elang itu punya 無 sayap. 言一樣對嘅孩子們。 Ya, elang itu punya sayap, itu panjangnya bisa sampai 8 meter. 因為你嘅睇嘅就睇嘅無言啊，嘅喊到你嘅熱啊嗬，有可能會超過或者到8 Nah,米。 elang itu kalau dia kepak-kepakan sepanjang 3 meter, itu dia bisa mati karena kecapean. 因為如果佢係不斷地來去搖一搖嘅你嘅熱啊嗬，佢必定會開始。 Itulah sebabnya induknya harus melatih anaknya. 為了讓人顧呢，你嘅無言啊，必定愛教訓啊，或者訓練嘅字。 Seperti saya mendidik Kenneth tadi, masak nasi ya. Dia belajar bertanggung jawab. 學生頭先係教訓嘅孩子，讓俾讓佢去煮飯嗬。 Ya, ini gambar yang ini adalah ketika anaknya sudah mulai ada bulu, berbeda dengan yang di sini. Ini bulu-bulu sarang nyamannya ibunya mulai buang, induknya buang-buangin bulu-bulunya. 即係等人看你嘅圖畫嗬，從你嘅左右係唔同的嗬，左邊呢係盲有你嘅毛呢，但係呢到你嘅右邊呢已經有了毛，你嘅做無言呢，用俾用使到你嘅喊到影子呢，用俾用跳hết嘅毛一樣。 Lalu induknya itu mendorong dari ketinggian karena sarang itu selalu tinggi, dia mendorong anak-anaknya ini supaya bisa terbang. 喺你嘅做無言呢，佢用俾用使到教訓練嗬嘅影子呢，用俾用使到能夠飛。 Waktu elang ini mau jatuh, anak elang ini jatuh, induknya menangkap dia. 做喺演出佢盲要你嘅眼睇嘅熱呢，嗬，當佢一跌嘅時候呢，你嘅無言呢，用俾用嚟去拯救佢。 Terus dia lakukan sampai akhirnya anaknya ini bisa memanfaatkan kekuatan angin untuk bisa terbang tanpa mengepakkan sayapnya seperti halnya ibunya. 做喺用俾用你就無言啊，用俾用嚟
不斷地嚟訓練嘅個言字，到熱熱要所以到有熱熱呢，你就喊到言字呢，能夠刺激飛上嚟。 Karena kalau tidak anaknya nanti bisa mati karena kecapean mengepakkan sayap sepanjang 8 meter. 就係有咩有熱熱望樣去訓練佢呢佢不斷去喊到有嘅個熱呢嗬有熱嘅個開始，因為嘅個熱呢不過係太長了。 Kita tidak bisa melawan teknologi sekarang ini. 即係咩？即係等於別天也唔能夠嚟喊到抵抗根本熱嘅科學。 Ya kalau scroll itu TikTok, scroll itu Reel, ya itu nggak habis-habis, banyak sekali pesan-pesan pendek yang ada di sana dan menarik daripada nasihat orang tua, apalagi mama. 聽眾朋友們，根本熱如果即係等於看手機嘅話，嗬，有各種各樣嘅頻道，嗬，使到即係等於感覺到按要顯示嗬比較即係等於注意目前所教訓即係等於呢一些東西。 Kalau mama tidak menggunakan kesempatan masa kecil anak-anak mendidik mereka, maka kita akan membiarkan mereka memasukkan begitu banyak informasi daripada media sosial. 所以呢，聽眾朋友們，在目前呢，如果即係等於無錢機會就係好像佢很小嘅時候呢，即係等於因為樣好好嚟交託佢呢，將來因為根本一科學按進步呢，從呢個頻道呢，還有其他事情呢，會進入去嘅個腦裡面呢，按到各種各樣有可能唔好嘅東西。 Anak saya ada 3 orang, yang pertama itu ya semuanya pintar-pintar gitu ya. Saya kalau dibandingkan mereka, aduh saya jauh banget gitu. Saya ngeliat mereka, aduh mereka luar biasa sekali ya. Oh, sesuatu yang saya nggak pernah pikirkan, mereka bisa lakukan gitu. 所以呢，聽眾朋友們，基本上係要三個孩子嗬如果基本係在看中嘅等人呢，其實呢嘅等人那麼聰明嗬，如果係回轉嚟看呢，係對比較嘅呢，其實呢係心唔得買東西一樣。 Tapi yang saya ingat adalah dari kecil mereka saya bacakan satu ayat firman Tuhan, saya jelaskan ayat firman Tuhan itu secara sederhana dengan bahasa anak-anak, tidak pernah lupa setiap hari. 所以呢，基本上如果係真想起嚟，係記得嘅等人從小嘅時候，每日越看嘅經本係讀本記起來，都樣不樣解釋本記，直到呢到經本日嘅等人唔能夠忘記了聖經嗬，樣不樣所交託嘅等人呢一切好嘅東西。 Ya, dari kecil mereka selalu saya putarkan lagu Don Moon. 常常呢，從小嘅時候呢，我一常常就係開本記嘅喊到 Lagu rohani ya? 而嘅喊到好嘅年少嘅一個從譯就 Don Moon 所唱的。 Sehebat apapun mereka, mereka tetap menghormati saya sebagai mamanya yang dikatakan, wah tidak secanggih dan sehebat mereka secara teknologi. 所以呢，弟兄姊妹們呢，雖然呢嘅等人其實呢，樣不樣按了不起、按聰明呢，但係呢，對嘅等人嚟講呢，呢隻目前呢，雖然冇將嘅等人按聰明、按了不起，但係呢嘅等人必天尊重呢個目前。 Mami kalau mau informasi carilah chat GPT. Itu kata anak saya yang besar. 呢個最種子嗬，最大嗬，佢對嚟講，如果你一潛入去呢東西呢，你就從呢個GPT 來去嗰邊尋找。 Aduh mami nggak bisa baca nih. Dia bilang, oh ada voice-nya, ada suaranya. 後來我啲講係唔能夠吐下氣嚟嘅，但係佢對嚟講呢，要嘅個聲音而能夠自己去聽。 Jadi kita nggak usah takut, bertanya aja, nggak usah malu. Nah, kalau kita mendasari mereka dengan firman Tuhan, mereka akan mengajari kita dengan rasa hormat. 所以天主教話等人冇感覺到，即係等人效力或者但係呢最簡單嘅即係等人，如果從小已經交託了嘅等人呢，向日等人滿記嘅等人一別天樣不樣，會解釋得清楚對你。 Ya, terus anak saya lihat saya mempersiapkan khotbah, saya masih pakai PPT. Anak saya yang kecil bilang gini, Mami kenapa masih pakai PPT, pakai Canva katanya. 所以呢，當係喺準備嘅講狀嘅時候呢，當佢看到係用係用啲啷個嘢方法，就係喊到 PPT 呢，但係佢都對嚟講，佢到所以講到根本日呢，你見可用啲嘅喊到Canva, Canva。 AI itu ya. Terus saya belajar, udahlah Nut, waktunya udah nggak cukup, udah Mami ini sendiri aja gitu ya. 所以呢，我就亦不斷去再去學，但係呢，因為時間唔夠呢，我就冇再去做下去。
Yang saya ajarkan kepada anak saya adalah setiap jiwa itu berharga, menghormati orang tua itu harus. 所以呢，我所交托你嘅孩子們呢，就係講到呢，每一個靈魂呢係有價值的，所以呢，這個等人也必天愛尊重別人。 Dia bilang begini, Mami itu si A, papanya orang Korea, mamanya belum percaya Tuhan. Aku mau bawa dia ke gereja. 如果你對我講啦，呢責任呢，佢嘅父親係朝鮮人，佢嘅母親呢，其實係蠻相信主，有一日我帶佢嚟去上聖堂。 Itulah sebabnya ibu sangat berperan mendidik anak. Walaupun begitu banyak teknologi, anak saya ingat jiwa berharga di mata Tuhan. Hormat kepada orang tua itu harus. 所以呢，聽眾朋友們，這個等人再次看到嚟嗬，這個等人樣不樣不過愛小心，還有樣不樣不斷地去教導你嘅孩子們所以呢這個等人必天會記得，做係一件事情，你嘅靈魂呢係很有價值的。 Oke, di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 還有在以弗所書第6章1到3節有記載講，你們做兒女的要在主裏聽從父母，這是理所當然的。要孝敬父母，使你們得福，在世長壽。這是第一條帶應許的誡命。 Oke, jadi dikatakan bahwa anak-anak itu harus menghormati orang tuanya. Saya juga lahir ke dunia ini oleh karena ibu saya. 因為我有俾記載講到呢，做這個等人做孩子們呢，必天愛尊重老人家，因為我要在見本日呢，係老人家或者母親所生下來的。 Ya, itu foto putri saya satu-satunya. 你係我嘅喊到女兒，就係單獨嗬， Henmei, cantik Ancang, begitu ya. 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 Perjanjian baru itu ditulis, ya Efesus itu ditulis dalam bahasa Yunani koine. 聽眾們在你嘅喊到新約聖經呢，係用你嘅喊到希臘文嚟寫的，就係你會講到該呢。 Ya, jangan ketukar ya. Tadi kayaknya mikir yang mana saya gitu ya. Aduh GR banget. 聽眾們冇搞錯嗬，到底呢講人係哪位？ Oke. Dikatakan taatilah, itu adalah tindakan mendengarkan dengan penuh perhatian. Menyimak, enggak sambil lihat handphone. Terus menanggapi dengan kepatuhan. 聽眾們，你會記載講到聽從父母嗬，後來這個等人樣不樣？唔係單單聽嗬，這個等人樣不樣？尊重還要用心嚟去聽。 Siapa di sini yang masih punya mama? Tolong 有 angkat 等人 tangan. 還要母親呢記少來。 Oh Meola, saya udah nggak punya ya. 哎呀， Ah, 包 ya. 括我也是沒有了。 Nah, oh ini oke. Nah masih punya orang tua ya. Kadang-kadang ngomongnya ngelantur ya. maksudnya yang lanjut。 Orang tuanya. 哦，呀，這個等人其實呢係要做母親啊，有時候這個等人感覺到做母親呢，常常講到你嘅飯啊係唔對勁有可能嗬。 Saya dulu heran, mama saya tuh selalu, kenapa kamu nggak nelpon saya? Kenapa kamu nggak nelpon saya? Saya udah berkeluarga. 以前嗬，其實我已經成家了， Dan- 但是我嘅母親常常講，每年居然冇打電話俾我。 Ya, saya tuh selalu banyak alasan, iya sibuk dan lain sebagainya gitu. 我對佢講了很多嘅理由嗬，因為很忙啊，還有其他嘅事情。 Ketika mama saya udah nggak ada, saya merasa aduh beginilah rasanya ya. Ketika anak saya ditelepon, ya nanti Mi, nanti. Oh begitu rasanya mama saya ya. 所以呢，基本上係爭地到嗬，當我嘅母親已經過世了嗬，後來呢，基本上係對我嘅孩子們打 Apa 電 yang 話 kamu 時候 tabur itu yang kamu tuai. 佢常常講到但後來嗬，因為我眼忙了，所以呢，這個等人所種的呢，係呢啲東西啊，這個等人所必天少的。 Jadi orang tua kita itu harus kita dengarkan. Kita perhatikan ketika dia mendidik. Semua nasihat mama itu tujuannya baik. 所以呢，做孩子們嗬，這個等人必天聽從母親嗬，因為佢所交託這個等人係就好的。 Dikatakan hormatilah, itu adalah sikap hati yang menghargai,
menjunjung tinggi dan menganggap orang tua sangat berharga. 呢位記載講到呢，這個等人必天愛尊重孝敬父母。 Walaupun mungkin dia sudah tidak sehat seperti dulu lagi, walaupun dia tidak sepintar dulu lagi, mungkin dia ya pokoknya jauh dari bayangan seorang ibu yang istimewa di dalam hidup kita. 所以呢，聽眾們雖然見本日啊，這個等人咧目前有可能因為隨時嘅關係唔多好啊，或者唔參以前一樣啦，但係呢，這個等人必天愛孝敬嘅。 Oke, lalu dikatakan benar atau adil. Jadi di hadapan Allah, jadi taat itu benar atau adil di hadapan Allah, hal yang sepantasnya dilakukan menurut standar moral Tuhan. 呢位記載講到呢，就係講到呢，這個等人必天愛用喊到好像盡心盡意咁樣高香嘅呢，是到在上帝嘅面前眼光來看，也已經針對的。 Iya, di dalam Efesus 6 ayat 3 dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurnya. 正作記載講在以弗所書呢，呢位講到喊到就係講到是你們得福，在世長壽。 Mentaati firman Tuhan itu membawa keuntungan bagi diri kita. 呢種咩當時嘅等人能夠順服上帝嘅法呢，帶來本色嘅等人有安泰嘅好處。 Siapa di sini yang mau cuan? 因為有乜人愛太 Angkat 衝 tangan. 的呢？ Angkat 出來 tangan. 啊！ Ah, jadi melakukan firman Tuhan itu cuan. 所以呢，聽眾們當時嘅等人能夠記行上帝嘅法呢，係一隻有福嘅事情。 Makanya kalau kita berkata, aduh lakukan firman itu susah. 所以呢，當時嘅等人佢靠愛聽從或者行上帝嘅法係隻安難嘅法呢？ Kita sedang berkata, apa? 我不要cuan. 意思呢，就係有可能即係講到係唔可以穿或者唔可以得福一樣， Saya nggak mau berkat ya. 係唔可以嘅福分， Iya, 係唔 itu 可以得福 artinya。kalau kita bilang susah lakukan firman Tuhan, lu mau diberkati kok mikir-mikir, lakukan aja. Amin. 所以呢，聽眾們當時嘅等人好像唔可以識行上帝嘅法呢，意思講即係等人啲即係等人棄絕了上帝嘅法。 Jadi harus dimulai dari pikiran kita, melakukan firman Tuhan, membawa kebahagiaan, keuntungan buat saya. 所以呢，聽眾們即係等人必須呢開始從即係等人嘅思想當中來識行上帝嘅法，帶來福分 Tuhan。suruh kita hormat kepada orang tua, ya hormat. 當上帝已經吩咐了，即係等人必天愛尊重父母親呢，即係等人愛順服一行。 Dengan cepat saya akan sampaikan karena hormat kepada orang tua membawa berkat, kestabilan dan kebaikan hidup. 因為即係等人當能夠孝敬父母呢，能夠使到即係等人在你嘅思想呢長壽得福。 Panjang umur artinya hidup yang terpelihara, baik, penuh damai. 呢句話長壽呢，意思就即係講即係等人呢能夠發得好呢，還有太平安在生活當中。 Jadi bukan berdasarkan angka, tetapi bagaimana dia menjalani hidup itu damai, sehat, sukacita. Itulah panjang umur. 所以呢，當即係等人提到長壽的話，並唔係講到呢即係等人能夠發到幾多歲長短嘅歲呢，但係呢樣變樣。 在你嘅生活當中呢，有你嘅健康的身體呢，還有平安。 Hormat juga menjaga sikap hati, perkataan, menghargai posisi mereka. Bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, harus mau dikoreksi. 就因為當時嘅等人提到呢句話關於尊重父母嘅法呢，意思講即係等人哋呢，即係等人愛保守即係等人嘅心意。 對這個等人呢，父母親當嘅等人做錯嘅時候呢，這個等人用溫柔嘅話呢，用也解釋講給他。 Nah ini adalah contoh, siapa ini dia? Ada yang kenal? 有乜人識啊嘛？ Ada 呢 yang 隻 kenal? 呢隻人係乜人啊？ Ada yang kenal? Oh, Pak Bobby ya? Wah. Iya, dia adalah pemain sepak bola, namanya Cristiano Ronaldo. 呢隻人呢係 Cristiano Ronaldo 係足球隊嘅有名義的。 Penghasilannya itu per bulan, tolong dibaca. 佢嘅每隻日嘅收入呢有幾多呢？有啲人吐氣。 Ini saya kayak lagi nyuruh Kenneth ya. Tolong dibaca. Berapa triliun? Wah. 佢嘅收入
泰國呢就係190到230億左右。 Tapi Cristiano Ronaldo adalah seorang yang gak sombong sama fans, dia sayang sama mamanya, dia menghormati semua orang, dia mau mengadopsi anak-anak miskin. 但係呢，呢隻足球神啊，嗬，佢係就按孝敬父母嘅人啊，佢也冇驕傲對其他人啊，佢也要了喊到引了很多嘅孩子們在佢嘅生活當中。 Ibunya itu pernah ingin menggugurkan dia, tapi lihat, dia tidak hidup di dalam kebencian dan dendam, dan dia menyadari bahwa ibunya itu membesarkan dia dengan segenap usahanya, dan dia memaafkan ibunya. 雖然呢隻羅納多呢，佢其實一啲都可以前呢，當佢還在目前嘅懷中即係嘅喊到台上呢，前見呢一做目前愛了解佢，但係呢樣不樣佢接下去嘅嘢啦，做目前呢，樣不樣好好嚟照顧養睇佢。 Fungsi dan peran seorang ibu adalah memberi rasa aman secara emosi. 所以呢，做隻母親呢嘅喊到作用呢，就係使到孩子們呢感覺到安全。 Walaupun Cristiano Ronaldo dibesarkan oleh ibu yang ingin menggugurkan dia, tetapi dia mau memaafkan mamanya. Seorang ibu itu harus bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak. 雖然呢呢隻足球隊嘅名聲好雖然佢哋到以前呢隻目前呢愛了解佢，但係呢因為樣佢看到嘅目前因為樣下功夫嚟去喊到養睇佢半個佢要安全感。 Tapi banyak ibu-ibu itu wah panik. Ngelihat hujan dikit, aduh hujan. Ngelihat ada virus, ada virus. Pokoknya panik. Anak-anak kita juga panik ya. 所以呢，常識嘅看到做隻目前嘅呢，佢按容易就係感覺到好像按可怕一樣，直到呢做子女呢看到目前可怕呢，嘅啲人也好像嚇一跳一樣。 Walaupun kita punya banyak masalah, satu-satunya tempat kita mengadu adalah Tuhan Yesus. 所以呢，聽眾們當時嘅啲人無否認可呀，常常面對到很多嘅問題呢，只有一位。 我們可以來到上帝的面前。 Jadi ketika anak-anak pulang, ada ibu yang tenang, ada ibu yang membawa sukacita. Oh lihat dia, wah senang lihat mama tenang di tempat pekerjaan udah sulit gitu ya. 所以呢，每逢做孩子們呢回家嘅時候，當看到嘅母親樣安平靜嗬雖然佢在辦公方面對到很多嘅問題，看到嘅母親嘅態度係咁樣呢，能夠半個佢有安全感。 Waktu mereka cerita, didengarkan, ada rasa aman dan diterima oleh mamanya. 所以呢，做孩子們當嘅啲人講了其他很多嘅問題嘅事情呢，你就做母親咁樣按留意來去聽呢，使到做孩子們也能夠感覺到有啲嘅安全感。 Oke, yang terakhir ibu adalah sebagai teladan. 還有最後嘅第三點呢，一隻母親呢好像一隻喊到做榜樣者一樣。 Jadi cara otak manusia menerima informasi adalah dengan melihat, itu lebih mudah, mendengar lalu mempraktekannya. 即係咩？一個人呢，佢能夠領受接受到一切嘅喊到所看嘅東西呢，就係講到呢，從人主來看，聽得到係點樣點樣做出嚟。 Banyak sekali anak perempuan, anak-anak muda, bahkan ibu-ibu itu curhatnya sama ChatGPT. 根本人世界看到很多嘅喊到成年人嗬嘅等人有問題嘅時候呢，係問了冥想行嘅 ChatGPT。 Karena ChatGPT itu kalau ditanya gitu ya, bagaimana kalau kondisi anak meninggalkan kita lalu dia tidak memberi kabar? 比方講呢，有嘅問題呢，如果有一日你嘅孩子離開了世界等人，但係呢冇離開你嘅喊到消息，到底安樣俾樣生活？ Kalimat pertamanya, aku memahami hatimu. 第二嘅番呢，就係講到呢，係了解人嘅心意。 Tapi waktu cerita sama mama, mah, aku tadi itu udah mulai ditaksir orang. Awas ya kalau pacaran ya, mami balik-balikin ngomong.
啷个一回事？如果这个等人对母亲讲嗬，有一个很多男子人，好像呢愛上了藝，馬上了做母親就罵佢嗬，最後最後講到因為你小心，如果係有責人愛上了你。 Akhirnya masuk ke kamar, ChatGPT, aku curhat sama mamaku dia ngamuk. Jawabannya, iya kamu sangat menyedihkan, aku memahamimu. 所以呢，你就做，比方講，叫做5字人，叫做進入嘅房間嗬，就對你嘅冥想向ChatGPT嚟問佢講了你嘅法對嘅母親講，但係呢，本母親罵佢，所以呢，你就 ChatGPT 因為回答佢呢，最講到我了解你嘅心思。 Teknologi itu nggak usah kita takuti. Saya menggunakan teknologi mempersiapkan khotbah ini. Saya nanya-nanya, saya ketahuan tuh. ChatGPT itu tidak sepandai manusia. 挑姊妹們，所以呢，當我 EP 嚟嘅講狀嘅時候呢，我對了嚟嘅喊到冥想嘅ChatGPT嚟去喊到因為有滿佢嗬，但係呢我知道，終於知道呢，其實呢啲嘅科學安進步呢，唔能夠比得過世界啲人嘅腦死嘅思想， Saya omelin itu ChatGPT. 所以呢我就罵呢隻ChatGPT。 Saya tanyanya A loh, kok kamu jawabnya B? Oh ya sorry, aku mengerti pertanyaanmu adalah A. Dalam hati saya, memang Tuhan menciptakan kita jauh lebih keren. 有時候呢，我所滿佢嘅話呢，佢都回答到另外另外嘅東西，所以我就罵佢所以呢，我就了解知道嗬。其實呢，上帝創造世界的人嘅腦筋呢，比你嘅喊到天腦方嘅ChatGPT更聰明、更厲害。 Kita punya penolong yaitu Yesus. Kita melipat tangan. Tuhan, anak saya begini-begini, tolong saya. Tuhan akan menolong melebihi teknologi-teknologi yang lain seterusnya. Oh saya ini nggak mengerti bahasa mereka nggak apa-apa. Tuhan yang akan menolong. 所以呢，其實呢，弟兄姊妹們，世界的人要嘅幫助者就係耶穌基督。所以呢，當世界的人有問題嘅時候呢，世界的人可以合起手來，跪下來禱告，上帝必定幫助世界的人解決一切嘅事情。 Ya, tolong disiapkan filmnya Children See. Ya, ini adalah kisah bagaimana mengapa anak-anak lebih mudah melihat, meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 所以你嘅短片學教拖世界的人呢，因為呢隻系統呢更容易學習，從佢看得，從佢聽得，後來呢，因為呢佢能夠做出來。 It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Saya ketika melihat video ini, Tuhan, begitu banyak penyesalan yang sudah saya lakukan, kesalahan yang dilihat oleh anak saya dan mereka ikuti. 當我看了你嘅很多短片嘅時候呢，我感覺到呢，我已經做了很多錯誤對我嘅生日。 Lihat di video terakhir tadi, bapaknya tonjok mamanya, istrinya, anaknya juga ikut tonjok mamanya. 其實即係最後嘅看到可能變樣做就父親呢，最後嘅打嘅嘅妻子呢，呢就做嘅孩子一開始通宵嚟去打嘅嘅母親。 Laki-laki, papa, suami yang tidak menghormati istrinya, sama sedang memberikan contoh untuk menyakiti ibu mereka. 最尾問即係等人做父親嗬，呢就男人嗬，如果即係等人冇愛上即係等人嘅妻子呢，照樣即係等人已經搬過了嘅功課，對即係等人嘅孩子們，有一日也必定會咁樣去做下去。 Seharusnya ketika anaknya menteriaki mamanya, memaki mamanya, papanya atau suaminya harus berkata, jangan, itu adalah istriku, itu adalah mamamu, kamu tidak berhak membentak dan memaki dia.
但係反過嚟，弟兄姊妹們，如果有日即係看到即係等人咧聖人嗬，因為因其侮辱或者罵了嘅母親呢，即係等人作責父親作責男人咧，必天愛佢求對佢講，而唔可按樣做，因為呢就夫人嘅係我嘅妻子， Tapi 也係我嘅母親，唔可以 Tapi- 按樣做。 Tapi banyak pria ketika anaknya ngelawan mamanya, kayaknya prianya puas banget. Ya bagus, kita jadi partner ya. Emang mamamu itu cerewet banget gitu. 但係呢，弟兄姊妹們，見即係見本日看到嗬，按到做父親的、做阿爸的嗬，當佢看到嘅例子嘅孩子們，因為樣侮辱來去罵了嘅母親呢，心胸感覺到按滿意嗬，所以好像啊，最後啲就做母親咧按囉嗦嗬，啊最後即係等於 Berapa banyak 插少來去，冚到 Pria 因為呢。 pria di tempat ini, siapa di antara saudara yang berkata, saya akan menghormati istri saya. Boleh angkat tangan? 做天向嘅見本日嗬，可以記起上嚟。如果即係等人佢講從見本日必天愛喊到愛喪即係等人係要看重妻子， Ulang lagi, angkat 即 tangan. 係記起上嚟，要結到嘅做倉庫的，愛按樣要學嘅行通。 Saudara akan diberkati Tuhan. Wah, sisye. Dan anak-anak saudara akan mengasihi ibunya. 弟兄姊妹們，讓上帝祝福你呢，係要一個孩子們也必天為愛喪你嘅做母親的。 Ya, saya sepertinya harus membacakan surat ini dari Bapak ya. Ini terakhir ya Bu ya, saya udah overtime itu. 最後呢，有一封信按樣記載講到，突半日等人。 Tolong ditampilkan slide-nya ini. Saya akan bacakan ya. Untuk anak yang kukasihi, ini adalah surat Bapa Surgawi untuk kita. 對我嘅孩子們，可以係天父上帝嘅先下半節嘅等人的。 Kalau waktu diputar, mungkin ada banyak hal yang ingin kamu perbaiki. 如果這個等人能夠回轉來時間呢，有可能按多嘅事情，這個等人愛喊到復從做起來，做好來， Ada kata yang menyakitkan, 有可能呢要唔對症嘅話， ya, ada pelukan yang tertunda. 有可能呢這個等人爆錯嘅忙做下去。 Ada maaf yang belum sempat diucapkan. 還有這個等人講了你嘅拖欠嘅話呢，忙講出來。 Mungkin hari ini kamu datang dengan penyesalan. 可能基本上這個等人帶錯喊到後悔嘅心來到， Sebagai anak, sebagai orang tua, 成為做父親嘅呢，做兒子的呢， atau sebagai seorang yang diam-diam merasa sendiri. 或者呢，這個等人成為一人好像感覺到孤單一樣。 Tetapi dengarkanlah aku. 但係呢，像湯蟲愛， Kasihku kepadamu tidak pernah menunggu kamu sempurna dulu. 愛對你嘅愛呢，冇等候你成為完全了將愛上你。 Aku melihat air matamu yang tidak dilihat siapa-siapa. 看了你嘅目睭呢，其實呢，別人看唔到的。 Aku tahu kehilangan yang kamu simpan diam-diam. 我知道你保存心胸的失去嘅東西。 Aku mengerti rasa sepi ketika tidak ada lagi tempat untuk pulang. 我知道你心胸感覺到平靜嚇，因為冇要在一地方能夠回轉的。 Dan aku tetap memanggilmu anakku. 我仍然稱呼你我兒。 Bagi yang memiliki keluarga, aku hadir di tengah kasih itu. 一啲人要家庭的呢，我在日嘅人呢，家庭向帶出愛來。 Bagi yang terluka oleh keluarga, aku tidak meninggalkanmu. 一啲人半家庭向悲傷的呢，我冇離開你。 Bagi yang merasa sendiri, aku tetap memegang tanganmu. 一啲人感覺到孤單嘅一人呢，我仍然揸出你嘅笑。 Jangan hidup terus di dalam penyesalan, datanglah kepadaku. 冇接下去感覺到後悔嘅想法，但係呢，愛回轉我裏來。 Karena di dalam aku selalu ada pengampunan. 因為在我裏面呢，常常會有饒恕。 Sebab ada rumah dan selalu ada kasih yang tidak pernah terlambat. 因為人人有你嘅家中呢，還有冇太遲的愛。
Aku adalah Bapamu dan engkau tetap berharga di mataku. 係喺日嘅父親啊，而在日嘅眼中呢係有價值。 Bolehkah baca sama-sama ayat di bawah 1, Baik, 2, Cero. 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Selamat Hari Ibu untuk setiap perempuan. Apapun kesedihanmu, ada Bapa di surga yang selalu menanti dan menolong kita. 對所有嘅歡迎間啊，基本係母親節，公主也等於母親節。無論有乜問題如何，在天上有阿爸父愛上了，我等於冇離開過我等於。 Biarlah kita memberikan warna bunga-bunga yang indah di dalam kehidupan anak-anak kita yang rasanya kering, yang rasanya lelah di luar sana. 所以呢，世界等於做母親呢，可以帶出好像家庭康呢有砌實的花一樣。 Tidak usah takut, ada Tuhan yang akan melakukan dengan luar biasa yang kita tidak bisa lakukan. 即係等於並唔是有感覺到可怕，因為上帝上帝呢係偉大的上帝，必定幫助這個等於做了這一切。 Bolehkah setiap perempuan angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada? 做母親的可以放在日嘅笑在胸前方。 Katakan Bapa di surga mengasihiku. 即係等於即係講天父上帝愛我。 Aku akan memberikan bunga-bunga yang indah di dalam kehidupan anak-anakku dan orang di sekitar. 係必天愛半個家屬康嘅人啊，要砌實的花對所有家屬康嘅人。 Aku tidak sempurna, aku banyak kelemahan, tetapi Baik. Tuhan yang akan menolong aku. 我必係唔完全的按多嘅弱點，但係呢上帝必天會 Mari 幫 kita 助。 berdoa. 即係等於嚟禱告。 Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. 我等於感謝日嘅花已經幫助了我等於。 Kami nggak perlu takut dengan kemajuan teknologi ataupun hal-hal duniawi ini. 我等於必天唔是有可怕對你嘅世界上科學的所有一切進步。 Sebab Engkau adalah Allah yang maha besar, pencipta alam semesta dengan segala isinya. 因為你係偉大的上帝，創造天地萬物一切的上帝。 Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. 我哋必天愛一生當中呢仰望你。 Biarlah kami sebagai perempuan membawa kesejukan bagi banyak orang secara khusus perempuan lainnya. 讓做母親的呢能夠帶來見到嘅幫助好處對所有嘅人。 Tolong kami 主啊， Tuhan. 求你幫助我 Dalam 哋人。 nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督嘅聖名禱告。 Amin. Bolehkah setiap perempuan ucapkan selamat hari ibu buat saya ya? Maksudnya buat diri sendiri. Yuk, 1, 2, 3 ya, bukan buat saya. Yuk, yuk 1, 2, 3. Selamat hari ibu. Aku ibu yang luar biasa. Ayo. 即係等於對自己講好，我係一按了不起的母親。 Terima kasih kepada Ibu Hana Senjaya dan Pak Yohanes Lo untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menuntun kita semua. 感谢汉娜三家的传道和罗弟兄，用神的话语来引导我们每一位。 Kita semua tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rahmani, Tuhan yang penuh kasih, keindahan, dan pemeliharaan yang sempurna bagi keluarga kita. 我们崇拜的上帝是一位慈爱的上帝，一位充满爱、美丽和对我们家庭完美关怀的上帝。 Seperti bunga bakung yang mekar dengan indahnya di lembah karena dipelihara oleh penciptanya, demikianlah Tuhan akan memelihara anak cucu dan generasi kita. Amin. 就像美丽的百合花，因为它受到的培育，这就是上帝将
如何照顾我们的子孙和我们的子孙后代。 Ya, kepada pelayan kolektan kami undang untuk mempersiapkan diri. 首先的同工们，请准备。 Sebagai ucapan syukur atas kasihnya yang merawat hidup kita lintas generasi, mari kita memberikan persembahan terbaik kita pada pagi hari ini sambil bersama-sama kita naikkan pujian Tuhan yang rahmani. 我们要表现我们的爱，他关心我们。 取代人的生活，让我们今天早上献最好的奉献，同时我们一起赞美耶弟弟的话。Dalam memperingati dan merayakan Hari Mama, bait pertama akan dinyanyikan oleh para wanita dalam bahasa Mandarin. 第一节，姐妹们用中文来唱。 我们请姐妹们用中文来唱。耶弟的话，穿着美丽的裳，天空的鸟儿从来不为生活吗？慈爱的天父，天天都看顾，他跟来世上人，为他们预备永生的路。 Bunga bakung. Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Kalian boleh berdiri. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Kita boleh bergandengan tangan satu sama lainnya. Bunga bakung. Bunga bakung Dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Bersandar padanya. Bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Bersandar padanya. Bersandar padanya hidupmu selalu bahagia.
Amin. Hidup bersandar di dalam Tuhan. Untuk doa persembahan kami persilakan kepada Bapak Jan Yusuf. 请由记者弟兄奉献祷告。 Ya Bapak Surgawi, kami sungguh mencap syukur ya Bapak, bahwa kami ini adalah anak-anak Engkau ya Bapak. Kami semua juga memiliki seorang ibu ya Bapak. Ibu mengasihi kami ya Bapak. Kiranya kami pada siang hari ini kami boleh ditegakkan kembali akan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengasihi orang tua kita dan juga mengasihi anak-anak kita. Dan juga kami juga pada kesempatan ini, kami juga mengembalikan akan berkat-Mu yang semua berasal dari Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau menyucikan akan persembahan ini agar layak dipakai untuk di rumah-Mu ya Bapa. Terpuji Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tetap berdiri untuk doa syafaat dipimpin oleh 我们仍然 Simuripka. 站立。接下来，有空岛、立家传道带到。 Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan pokok doa misi siang hari ini. Jadi dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan video pokok doa misi. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Mari bawa anak-anak untuk datang kepada Yesus, agar mereka boleh percaya kepada Yesus dan makin mengenal hati Tuhan. Melalui acara FUMA ke-55, Departemen Misi GKJ, rindu anak-anak sekolah minggu Sinode GKJ boleh makin mengenal isi hati Tuhan dan bertumbuh dalam iman dan perbuatan. FUMA ke-55 akan hadir di GKJ Jembatan 5 pada tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 hingga 16.30 dengan pembicara ULB dari Yayasan Garam Budaya atau ULB yang melayani di STA Tengger. Doakan untuk segala persiapan dari para mentor dan panitia. Doakan untuk pembicara, serta doakan untuk para guru sekolah minggu dan para orang tua agar mendorong anak-anaknya mengikuti acara FUMA. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang akan hadir, walaupun mereka masih kecil, tetapi Tuhan yang memakai mereka. Ya Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan doakan untuk Departemen Anak, Departemen Misi Anak, follow up misi anak yang akan diadakan pada tanggal 31 Mei. Dan untuk pembicara dari utusan lintas budaya, biarlah Tuhan memimpin untuk semua acara ini dapat diikuti oleh semua anak-anak kita, supaya dari kecil mereka juga terus termotivasi untuk memiliki hati misi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang membawa pergumulan bagi gereja, sinode, departemen misi. Kami berdoa untuk follow up misi anak yang akan diadakan pada tanggal 31 Mei nanti di GKJ Jembatan 5. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak di GKJ, biarlah Tuhan menolong mereka semua dapat mengikuti acara follow up misi anak ini supaya mereka juga termotivasi untuk memiliki hati misi sejak kecil dan mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kami berdoa untuk pembicara dari utusan lintas budaya suku Tengger, biar Tuhan yang memimpin mereka menanamkan hati misi kepada anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita menyaksikan warta tayang, apakah
Pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di KU yang kedua, boleh melambaikan tangannya. Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri, apakah ada? Belum ada ya. Mari kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat yang terkasih, berikut warta Minggu 17 Mei 2026. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, mari hadir bersama-sama dalam setiap ibadah berikutnya. Persekutuan doa malam diadakan hybrid pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Pentakosta Janji yang Digenapi. Pembicara Guru Injil Yusuf Goh mengundang seluruh pelayan, aktivis, dan seluruh jemaat untuk menghadirinya. Ibadah syukur HUT ke-29 Komisi Wanita diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Hidup bagi Kristus, pembicara oleh Pendeta David Purnomo, mengundang seluruh jemaat wanita untuk mengikutinya. Kebaktian Umum Minggu 24 Mei 2026, KU1 pukul 6.30, KU2 pukul 9, KU4 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema Tak Pernah Usai, pembicara oleh Guru Injil Dwi Agustina. KU3 Youth Progressive Worship pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan tema Empowering Presence, pembicara oleh Guru Injil Yusuf Goh, mengundang seluruh jemaat mengikutinya. Gathering Komsel Raya diadakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 di Telaga Cikeas, Sentul, Bogor. Biaya pendaftaran atau early bird diperpanjang sampai 17 Mei 2026 senilai Rp200.000. Biaya normal mulai 18 Mei sampai 15 Juni 2026 senilai Rp250.000. Bagi yang belum mendaftar dapat menghubungi fasilitator Komsel dan tim hamba Tuhan. Demikian warta pada hari ini. Terima kasih. Shalom jemaat yang terkasih. Keluarga adalah fondasi gereja. Jika keluarga menjadi lemah, maka kehidupan bergereja akan menjadi goyah. Melalui Family Care Ministry, kami membuka ruang untuk jemaat berkonsultasi dengan gembala sidang dan tim hamba Tuhan yang ada untuk mendampingi Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi pergumulan dalam keluarga. Mari jemaat sekalian hubungi kami, jangan ragu. Terus bertumbuh di GKJ Sunter. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Family Care Ministry ini untuk membuka ruang konsultasi bagi keluarga karena kita sangat mengasihi jemaat dan juga dalam pergumulan seringkali banyak keluarga yang tidak berani untuk memberitahukan kepada hamba Tuhan. Sampai akhirnya mereka mengalami stres, depresi dan merasa sendirian begitu ya. Jadi dalam kesempatan ini mari setiap keluarga, kalau kita mau keluarga kita diberkati, keluarga kita dipulihkan, kami akan mendampingi dan mendoakan setiap keluarga untuk kita bisa lebih kuat di dalam Kristus. Karena kita tahu banyak sekali pergumulan keluarga yang sangat banyak, yang sangat berat yang kita hadapi hari-hari ini. Sepertinya di dalam gereja kita seperti tidak ada apa-apa, seperti kita itu baik-baik saja. Tetapi seringkali yang kita alami di dalam keluarga, di dalam rumah kita, justru sebaliknya dengan apa yang terjadi di dalam gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jangan sungkan untuk menghubungi kami, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu kita semua bersama-sama untuk menghadapi setiap pergumulan di dalam keluarga kita. Kemudian mengingatkan kepada kita semua khususnya para wanita, hari Kamis ini ada HUT Komisi Wanita yang ke-29. Diharapkan semua sahabat wanita bisa hadir di dalam ibadah HUT Komisi Wanita
Dan untuk gathering Komsel Raya, Bapak Ibu Saudara diingatkan hari ini adalah batas pendaftaran early bird ya, supaya kita bisa mengikuti acara ini. Mari kita bersama-sama mendukung di dalam acara gathering Komsel Raya pada tanggal 27 Juni. Dan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan hari ini adalah Hari Mama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Mama untuk semua mama di GKJ Sunter. Mana suaranya? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semua mama di GKJ Sunter. Hari ini memang kita tidak memberikan hadiah kepada para mama, tapi saya ingin memberitahukan kepada para mama bahwa hadiah yang terindah bagi mama bukanlah sekuntum bunga atau tas branded, tetapi hadiah yang terindah bagi para mama adalah ketika melihat anak-anaknya mengasihi dan menghormati ibunya dengan sepenuh hati. Itu adalah hadiah yang terindah untuk para mama. Dan biarlah kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati. Kita akan bersedih ketika melihat anak-anak kita tidak mengasihi, tapi ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh dan mengasihi Tuhan, itu adalah hadiah yang terindah. Selamat Hari Mama, Tuhan Yesus memberkati para mama. Bagi para mama, mari kita berdiri. Untuk para mama, saya minta Pak Bobi untuk mendoakan. Untuk para mama, ya silakan semua mama berdiri. Dengan doa ini menjadi satu kekuatan bagi kita menghadapi setiap pergumulan dalam keluarga. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan Allah. Dan khususnya di Hari Mama hari ini, hamba berdoa buat para mama yang hadir. Tuhan tolong mereka. Apapun yang menjadi ungkapan, keluh kesah dan pergumulan mereka hari ini, Tuhan sangat memahaminya. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau terus akan mendampingi mereka di dalam setiap pergumulan. Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka dengan kuat kuasa Tuhan mengatasi setiap keadaan yang ada. Berkatilah keluarga rumah tangga mereka, berkati putra-putri mereka, berkati suami, bahkan cucu-cucu mereka. Jadikan mereka keturunan yang mengasihi Allah dan diberkati Tuhan karena mama yang mencintai mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, berkatilah semua mama-mama yang hadir hari ini. Kasih karunia-Mu ada di antara mereka dan menjadikan mereka kuat karena Tuhan. Di hari bahagia ini, Tuhan terus memberkati mereka. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup dan berkuasa, kami menyerahkan para mama ke dalam tangan Allah. Haleluya. Amin. Ya, selamat Hari Mama, Tuhan berkati. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bobi Mesa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman yang telah engkau dengar. Alami Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkatnya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita, mengarahkan kepada seluruh kebenaran,
mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 下个礼拜再见，上帝祝福弟兄姐妹们。 Bunga baku dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia.